Excuse me, Brad. Macho! Kupito raw ako. Kenapa nih mga tanah? Yes, bro. Kanang say sekreto para magwapo. Sana all. Ito yun eh. Ora ginagalagot ako na. Ito tingnan ko yung Oh, nag-blink-blink. ano na yung behind ni Maria, sir? Dira TikTok nya. Kita ra nga tao nga pwede mapagkutanan. Nanungo? Nanungo ka daw, namalingkas ba? Ako katungo kan? Kasi magkano, Brad? Van. Ha? Van. Shout out yo man. Okay ra nimo ako ni post or dili. So usa may mong pan sekreto nga para magwapo. Pag binuotan. Pwede na! Para gyud mo gid. Kag maayong buot sa Ginoo. Yeah, boy. Sakto gid mo, Brad. Sige. Sige lawat ya. Sige, lawat, Brad. Ako page kay Kabitan. 60 kph, 60 Kanang pace. kilometers per second. Wait a minute! Per hour. Per hour. Kph. Sige. Murag speed ba? Tingnan mo na. Sige. Basin ugma siguro ka post or hindi kasunod ugma. Ada. Sige. Thank you, Brad. Sige, Thank you.